ani indi be ɲɔgɔn sama yɔrɔ min nɔfɛ. Kishmir dɔ bɛ a bɛ indi fɛ, Kishmir dɔ bɛ a bɛ Pakistan fɛ. Kaburu dɔ bɛ u bolo ye o de ye Isa kaburu ye. Parce que n'a fɔra ko Isa ma sa dɔrɔn olu ka cɛ ka lahala bɛ sin ka da kɛnɛ kan ten. N'o ye Ahamadu ye. Ka da k'a fɔli min kɛra ko Isa bɛna diɲɛ laban na. Ahmadiyya mɔgɔw y'a yira ko Isa wɛrɛ ko tɛ dɛ, k'olu ka cɛ Ahamadi de ko don. Parce que o nana kaba o de ye Ala ka Isa ye mun fɔra k'o bɛna k'o de kɛra Gulamu Mirza Ahmadi ye. O kɛra olu ka hakilina ye. A filanan n'a fɔra ko Isa ma sa olu ka taasira nkalon bɛ da kɛnɛ kan. Parce que olu yɛrɛ bolo k'a fɔ k'u ka cɛ nin de tɔgɔ ko Isa. Munna ka da k'a fɔra k'a yɛlɛla sanfɛ a bɛ tila ka na mɔgɔ wɛrɛ tɛna tuguni mɔgɔ kura la o y'o cɛ kelen pe. O tuma olu de y'a sabati k'a don mɔgɔw kun na ko Isa sara kaburu bɛ Kishmir n'o ye Pakistan ye ko kaburu nin bɛ yen. Alors que sababa t'a la Isa ma sa a kaburu ma don yan fɔlɔ nka kaburu bɛna don yan sigasi t'a la Alakira y'a fɔ sallallahu alaihi wa sallam diɲɛ laban waati taamasiyɛn dɔ ye Isa ka jigin ka na dugukolo sanfɛ. N'a nana fana a bɛ jigin yɔrɔ min na o fɔra an ye ko Syrie capitale Damashqa n'a bɛ f'a ma Damas o Damashqa Isa bɛna jigin yɔrɔ dɔ bɛ yen ko Manaratul Bayda mɛlɛkɛw bɛna ni Isa ye k'a lajigin a bɛ bɔ Syrie a yɛrɛ ye ka taa Madina a bɛ bɛn ni seli waati dɔ de o seli waati la n'a ye jama ye mɔgɔw b'a ye dɔrɔn o b'a dɔn o b'a fɔ nin ye Ala ka nin ye nin ye Ala ka kumakan ye e ka tɛmɛ i ka bila ɲɛ ka seli ni jama ye a b'a fɔ ayi ne ye alimami kɔfɛ mɔgɔ de ye bi ne tɛ alimami ye aw ka alimami min bɛ yen a y'a o bila o ka tɛmɛ n'an ye ne yɛrɛ bɛ seli o kɔfɛ Isa yɛrɛ bɛ seli ni seli banna a bɛ wuli k'i jɔ a b'a fɔ Ala ye n lasegin ka na i n'a fɔ Ala tun ye layiru d'aw ma cogo min nka n nakun ye fɛn damadɔ de yala aw labɛnnen don k'an dɛmɛ wa Alakira yɛrɛ ko sallallahu alaihi wa sallam ko silamɛw b'a fɔ k'an labɛnnen don k'i dɛmɛ Isa b'a fɔ ko Ala ye ne bila ka na lɛ o lɛ bɛ dugukolo sanfɛ n k'a bɛɛ faga Ala ye n bila ka na fɛn min ye tilenbantiya ye o ka sabati dugukolo kan n nakun dɔ fana ye kuran minnu bɛ yen n'a bɛ nansaraw kan na k'ale de gengera la tiɲɛ tɛ n nakun ye k'o fana bɛɛ lajɛlen fana kari silamɛw bɛ nisɔngɔ sara min na n nakun ye k'o fana bɛɛ lajɛlen bali Dajjali Isa nakun ye ka Dajjali fana faga Yajuju ni Majuju Isa nakun ye k'o fana faga bon ni e y'a sabati ko Isa tina jɔn bɛ Dajjali faga a saban ka jamana kɔnɔ ko ni a danna Dajjali fagali ma ko Isa kɛ to ye k'olu tɛ dɛsɛ Dajjali la yɔrɔ adamaden ma fɛn min ye i bɛ jafariya kuma caman fɔ dɛ Alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wa sallam a delila k'a fɔ Umaru ye kamalennin dɔ ka ko la ko Umaru ni nin cɛ kɛra Dajjali ye i tɛ s'a la dɛ kira yɛrɛ ka ɲɛnamaya la cɛ dɔ bɔra tɔgɔ ko Sɔfi Ala ye kabakoba kɛ kamalennin ye mais denmisɛnnin ye Alakira yɛrɛ kun tɛ ka se ka cɛ ka ko yɛrɛ faamu fo Ala k'a da kɛnɛ k'a ye n'a ni bɛnna kare kɔnɔ sisan a b'a yɛrɛ funu k'a yɛrɛ funu k'a yɛrɛ funu i tɛ tɛmɛ sira si sɔrɔ i tɛ se ka tɛmɛ a bada a bɛ kare bɛɛ minɛ mɔgɔw la ko Sɔfi kira yɛrɛ tora a bɛ k'a ka lahala lajɛ don dɔ Ala ka ciden taara a ka yɔrɔ la k'a bɛ taa bɛlɛn k'a lajɛ cɛ nin ye mɔgɔ sugu jumɛn ye o y'a sɔrɔ Ala ka ciden bɛ bɛlɛn tamurujuw kɔfɛ k'Ala kira to kana a ba y'i kanto a ma ko karisa Ala ka ciden bɛ kana dɛ a wulila k'i jɔ a ye Ala kira na yɔrɔ lajɛ Ala kira bɔra tamuruju kɔfɛ Ala kira ye ɲɛsin a ma Ala kira y'a fɔ a ye Ala kira jaabi alayhi salatu wasalam Ala kira ko a ma ko ne ye fɛn dɔ don n kɔnɔ yala i b'a dɔn kira bɛ fɛ ka cɛ tester mɔgɔ sugu jumɛn jinɛ de don wa mɛlɛkɛ don wa adamaden de don parce que mɔgɔ ye kuma caman fɔ a ka kɔ la kira ko fɛn dɔ dogolen don n kɔnɔ yala i b'a dɔn fɛn min don wa a ko Ala kira ma k'ale b'a dɔn Ala kira ko ye mun ye a ko dukh o y'a sɔrɔ Ala kira y'a dogo a yɛrɛ kɔnɔ dukhan n'o ye sisi ye Ala kira kun y'o de mun dogo a yɛrɛ kɔnɔ fɛn min bɛ mɔgɔ kɔnɔ ni Ala tɛ est-ce que maa b'a dɔn Ala kira bɛ de b'a dɔn mais kira ko fɛn min bɛ n kɔnɔ i b'a dɔn a ko Ala kira ma b'a dɔn kira ko mun don a ko dukh n'o ye dukhan n'o ye ko de dogolen de kɔnɔ Ala kira ko ye mun fɔ tiɲɛ mais e ka nin ko ɲani Ala Taala bɛna an labɔ i ka ko ni tiɲɛ ka hali a tɛ mɛn wa i ka ko dan kɔni i tɛ tɛmɛ o fana kan fiyewu o bɛɛ la Alakira ma cɛ ka lahala fɔ mɔgɔ ye mɔgɔ bɛ mun na jama wulila Madina o ko Alakira ma an ka cɛ nin faga ko ka da ka Dajjali kira y'i kanto mɔgɔw ma ko n'a ma kɛ Dajjali ye aw bagara ma dɛ nka n'a kɛra Dajjali ye aw tɛ sa parce que mɔgɔ si tɛ se ka Dajjali faga ni Ala ka kiraw tɛ Ala ma Dajjali fagali kirisi di maa si ma fo n'a kɛra ka kira ye Umar bin Khattabi yɛrɛ dimina don dɔ ani pamuru nana ko Alakira ma sallallahu alaihi wa sallam Alakira i t'a to an ka kamalennin nin faga mɔgɔw ka lafiya wa a ka ko sigalama bɛ bɛɛ dusu kɔnɔ
ala kira ko Umar bin Khattab ako Umar no sura make dajjali aw bagarama nyana kira dajjali Umar kan yere nege ti se ka fa fi itisa me fe kam mun fo Umar desera ka fen ni va on mi se ko fa ati se ko fa kamane ni yere kuma ni me agulla ki jo jama cela ako mugo baga fa le dajjali ko mugo ma ro do fam ko ala kira ko sallallahu alaihi wasallam kuni dajjali nana tedo Madina tedo Makkah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ni ko tamini ko ni ma fa ile groupe ga no groupe Al-Quran wal Hadith et ça va voler les gars plus 223 91 35 09 16 voilà ma ibi yele Al-Quran wal Hadith TV sur YouTube ibi na nga video sur na imolu bla na la gajen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La gambe ni ko